teman-teman semua, welcome back to Debate Dynamic 7-Shot. In today's Debate Dynamic, we are going to talk about rebuttals. So, as usual, I have a few list of questions that I hope it will help you in debate, especially in rebuttals. So, enjoy the video. And the first question is, what is rebuttals? There is meaning, how long, and types. So, the meaning of rebuttals, I would like to say that it simply is like how you damaging your opponent's argument. So, in example, your opponent says that this A is true, then you would like to say that this A is wrong. It's as simple as that. Rebuttals is how you damaging your opponents, how you deliver to the judges, to the audiences that what they are saying is wrong, is irrelevant, is untrue, and unacceptable, and etc. Just make sure that your opponent's team doesn't have any cases. It means like kalian udah ngancurin kasus mereka. It's rebuttals. The meaning of rebuttals. How long is rebuttals? It depends on the person. If you are the first speaker dari negative team ya, then I would like to say that only take like 1 or 2 minutes to rebut the argument. So you have 7 minutes, right? First minute or second minute, it's okay to rebuttal your opponent's case, but use the 5 minutes to elaborate your argument and to improve your case if you are the first speaker or second speaker. But if you are the third speaker, then you have to use every time that you have to rebut. But as the third speaker, there's a special case, I think. There's a little bit differences. Types, I think, for rebuttal types, there are 2 types of rebuttal. First, how we rebut that their stance or goals is unreachable. I mean, like, you have to rebut their stance or their goals. And the second is rebutting their arguments, which is their assertion, their reasoning, their evidence, rebuts everything, guys. That's how I would like to define what is rebuttals. Then the second question is, who can deliver the rebuttals? In debate, the prime minister or the first speaker of the government team, pembicara pertama dari tim pemerintah, you don't have to rebut because you are the first speaker, you deliver the cases and etc. But for the rest of the speaker, kayak pembicara keduanya tim pro, pembicara ketiganya tim pro, bahkan pembicara 1, 2, 3-nya tim kontra, especially if you are negative team, you can deliver rebuttals. Jadi tadi kan aku sempat bilang ada special case gitu kan, what differences that first, second, and third speaker has. Kalau first speaker dan second speaker, they have the responsibility to bring up their arguments, right? So they only have like 2 minutes to rebut the argument. But for you, as the third speaker, you have to use every time that you have to rebut the opponent's case. It's not only rebut sih, jadi kayak kalian tuh kayak nggak cuma sekedar membantah, but sometimes you have to rebuild your case also. But because that is your job, you distract the opponents, but you rebuild your case. I think everyone can deliver the rebuts, but it's have a little bit differences. And let's jump to the next question. The next question is, when do we do rebuttals? For me, there is no perfect answer for this. Kadang ada yang nyampein pertama, ada yang nyampein kedua, but for the whole time I have spent my life in debate, orang-orang tuh selalu menyampaikan rebutsnya sebelum mereka menyampaikan argumen mereka. So deliver your rebuttals before you deliver your arguments. Why so? Because I'm afraid that if you use like your whole time, if you use say your 7 minutes to explain your argument, then you have no time to rebut the opponent's case. And it is dangerous because you're letting their buildings, their arguments stands there. So it's not very good. So I would like to recommend you to just at the very first time. Karena kadang juga kalau misalkan tim lawan nih, tim pertama udah nyampaikan argumen mereka, terus kalian langsung ngebantah, it will be more effective for the judges to correct or to think, oh that's right, okay, I can accept that, and it will be, make the debate goes easier, right? That's it. That's why you have to deliver your rebuttal before your arguments. Why is it important for us to rebut the opponent case? Is because first, dalam debat yang sama-sama kuat, di mana tim pro-nya kuat, tim negatifnya kuat, kalian sama-sama punya argumen yang bagus, and there is deadlocks, sama-sama, aku bingung banget sebagai juri buat menangin tim siapa. I would like to say that aku bisa ngasih kemenangan ke tim A atau tim B, itu ketika kalian punya respon yang lebih bagus, which means ketika kalian punya
rebuttals yang bagus dibanding tim lain, seperti itu. Jadi kalian misalkan, iya sih argumen A itu bagus, tapi kalian tuh nggak ngerespon apa-apa dari tim lawan, ketimbang aku lebih suka tim B, tim lawan, karena mereka punya argumen bagus dan respon mereka tuh bagus ke kalian. That's how I would give my win point to the, let's say, negative teams. Itu contoh pertama ketika misalkan kasusnya sama-sama kuat. Tapi kalau kasusnya adalah kasus kedua, di mana yang satu bakal menang dan yang satu bakal kalah, is clearly like that. Sometimes kan ada ya debat yang kayak gitu. I would like to say you still have to rebut because it can decrease or minimizing your margin. Jadi misalkan yang tadinya kalian marginnya 5, mungkin gara-gara jauh banget argumennya, but you have a better response, you have a better rebuttals, at least it will be 3 margins or 2 margins. Jadi kalian nggak kehilangan banyak margin gitu loh. And I think it is very important in debate if you want to be a champion. How to rebut the opponent's case? Buat aku punya 2 tipe untuk ngeribat dan mempermudah aku. Yang pertama adalah meribat argumen lawan di justification level, and the second is ngeribat argumen lawan in the level of practical. Yang pertama nih, kalau misalkan kalau aku mau ngebantah argumen first speaker mereka, justification level, aku akan ngebuktiin ke juri, pertama, mereka nggak logis, kedua, itu nggak penting. Jadi, aku akan jelasin kenapa mereka nggak logis dan kenapa mereka nggak penting, dan punya aku lebih logis dan punya aku lebih penting. That's for the justification level. Tapi, kalau misalkan kita mau ke yang kedua, ke yang practical level, itu agak beda. Kalau untuk yang level praktikal, biasanya aku memantik otakku dengan 3 pertanyaan atau 3 kunci. Pertama, aku bakal bilang kalau apapun yang lawan katakan adalah salah, nggak bakal ada, nggak penting. Yang kedua, aku bakal bilang, ya itu penting sih, itu ada sih, tapi, jadi kayak ada bersyaratnya gitu. Dan yang ketiga, oke, apa yang kalian bawakan itu penting, apa yang kalian bawakan itu benar-benar urgent, dan akan terjadi, tapi itu nggak eksklusif. Jadi maksudnya yang pertama nih, aku bakal bilang semua yang lawan katakan salah, jadi kayak misalkan aku akan bilang, itu nggak logis, itu nggak relevan, aku jelasin kenapa, jadi kita nggak perlu takut itu akan terjadi. Itu yang pertama, tapi sebenarnya yang pertama itu kurang aman sih, karena kalian main aman banget kan, kayak nggak mereka salah, padahal sebenarnya kenyataannya itu akan terjadi. Jadi biasanya aku pakai atau lompat ke yang kedua, dimana aku akan bilang kalau misalkan, iya sih yang kalian takutkan itu akan terjadi, yang kalian bawa mungkin akan bekerja, tapi lagi nih dibagi lagi jadi 3. Pertama, tapi status quo-nya udah bisa mengatasi hal itu. The status quo can overcome what you are afraid of. The status quo can overcome what you are going to do, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya status quo-nya udah beres, aku bakal bilang, kalau yang mereka bawain atau yang mereka takutin itu bukan sesuatu yang baru, jadi kayak udah pernah lah, atau mungkin malah apa yang mereka bawakan tuh akan memperparah kondisi. Jadi buat apa juga dilakuin, mendingan gak usah lakuin yang kayak punya lawan aja, lakuin aja punya kita, proposal kita. Itu yang kedua. Tapi kalau misalkan status quo udah, terus kayak misalkan mereka membawa masalah baru atau solusi mereka bawakan salah, aku bakal lompat ke yang berikutnya, yaitu dengan bilang kalau misalkan even if itu terjadi kan itu ada konsekuensi dong, gitu. Jadi kayak pertama, aku bakal bilang, iya sih itu akan terjadi, tapi kan status quo-nya udah bisa mengatasi hal itu. Atau yang kedua, iya sih itu bakal terjadi, tapi kayaknya yang kalian bawakan itu akan membawa suasana lebih parah. Atau yang ketiga, iya sih akan terjadi, iya sih penting, tapi kan itu udah konsekuensi. I think it will be a strong rebuttals for you to distract, to attack your opponent's argument. Yang pertama kita neglect, yang kedua kita oke, tapi, dan yang ketiga adalah kita bener, oke deh, apa yang kalian takut itu beneran ada, akan terjadi, tapi itu nggak eksklusif loh. Jadi misalkan nih, tim lawan takutnya, misalkan kita lagi corona kan ya, tim lawan tuh bilang, kita takut kalau misalkan kita ngadain pilkada secara langsung, itu akan menyebarkan efek corona yang lebih luas. Kita tinggal bilang ngerebatnya, ya itu akan terjadi sih, tapi nggak eksklusif. Maksudnya kan kayak, COVID itu nggak tersebar dengan sederhana pilkada kan. Bisa aja COVID itu tersebar karena orang-orang ke bioskop, ke mall, kayak gitu. Jadi bilang aja pokoknya mereka nggak eksklusif. Iya penting, iya urgent, tapi itu nggak eksklusif karena hal itu akan tetap terjadi dalam kasus yang lain. Itu cara aku ngeribat biasanya, dan itulah yang membuat rebuttal kalian atau respon kalian itu lebih kuat, lebih stabil, dan lebih tajam. Kadang-kadang ada yang bilang, juri waktu itu aku pernah dikasih tahu gini, jadi kayak kamu itu cuman ngebantah di level argumen, maksudnya di level assertion, jadi kalian cuma ngebantah di level judul, tapi contohnya nggak dibantah, penjelasannya nggak dibantah. Jadi kadang untuk step to the next level, selain kalian ngebantah assertion atau
praktikal atau justifikasi, kalian juga harus ngebantah kalau bukti-bukti atau penjelasan yang lawan katakan itu nggak jelas atau nggak penting. Tapi ya palingan 3 pakai kunci itu. Pertama, kalian neglect semua. Kedua, terima dengan syarat. Dan yang ketiga, oke deh penting, tapi nggak eksklusif. Yang eksklusif itu kasusnya kita. Itulah cara kita menjadi orang yang meribat dengan baik. The last question is how to respond to rebuttals. I have 2 ways how to respond. The first is rebut the rebuttals is like kalian kan diserang, ya udah serang balik aja dengan cara 3 tadi. Pertama, neglect kalau apa yang mereka takutkan itu nggak bakal terjadi. Kedua, terjadi dengan syarat. Dan ketiga, bakal terjadi tapi itu nggak eksklusif. Jadi ketika kalian diribut, ya udah ribut saja balik. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara comparing the clash that happens. Usually in debate there is clash, right? Is it important or not? Is it beneficial or not? Which team is going to win the clash? Gitu kan. Dan caraku untuk ngerespon biasanya yaitu cara yang kedua, dengan cara comparing what we want and what they want and which one is better. Of course, karena aku tim pro, misalkan aku harus membuktikan kalau tim aku lebih baik kan. Misalkan nih, contohnya kelas pertama, which one is more beneficial? Kalian compare kalau misalkan kalian akan ngasih beneficial ABC dengan cara ABC dan goalsnya akan begini. Terus kalian compare sama punya lawan tuh maunya ABC dengan cara ABC, goals mereka kayak gini. Then you have to compare that actually yours is better than the opponent's team. Gimana cara nge-compare itu? Kalian memang butuh banyak latihan, you need practice, you need to watch more videos, you need to read more news, read more articles from lot of perspective, and I think that's how you respond. Jadi kalau misalkan ditanya gimana cara ngeresponnya, ya aku ada 2, ribat balik atau comparing the class. But in order to comparing the clash, you have to have more training. So I cannot explain it here because it will be too long. You need an intensive training. So I would like to say that don't skip your training. Don't skip the videos that given by your coach to learn. Don't skip any risk. Don't skip any articles you have to read if you want to be a better debater. So I have explaining you a lot of things and I hope it helps you in understanding the rebuttals, and see you in the next video.